Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan, kahigalaan diha sa Ginoo. So nining nga kagabi, ani ana usab ang atoang pagatun-an nini nga kagabi ingon nga pinakamaanindot no, nga pagtulon-an diin atong ikapadayag diha kaninyo nini nga kagabi. So usa kini ka dako kayo nga butang nga diin nga kung atong buhaton kini kausa man kini sa kasugoan nga gihatag sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang the Ten Commandments iya kining giusa sa usa ka balaod ingon nga angay natong pagasundon. Nini nga kagabihan mga kaigsuonan ato ang pagatun-an. Ini na isulat sa Ephesians 5 versikulo 2 paingon kita sa unahan. So pagatun-an nato ang kining gitawag og walk in love. Ang paglakaw sa gugma, no? Okay, magasugod kita, no? Versikulo 2, nagayon nini, and walk in love as Christ also has loved us and has given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling Savior. No? Kaingon rin, ug managawi kamo sa gugma ingon man usab nga si Kristo na higugma kaninyo ug gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kanato nga hatag og halad ngadto sa Dios alang sa pahumot nga maamyon, no? So managawi kita sa gugma ingon man usab nga si Kristo na higugma kanato. So angay gid nato nga buhaton ug batasanon ang panagawi sa gugma tungod kay si Kristo ni higugma kanato. Ang gugma gani nga gihatag ni Kristo ngani kanato. No, grabe kadako kayo kay ang iyang kaugalingon iyang gitugyan kanato ingon nga hatag halad ngadto sa Dios aron ang bugti ini maong kapasiloan sa ato ang mga sala. Under the kuan man ta sa una sa nailalo man kita sa kuan sa kining kasalanan nga diin mo'y himong bugti ni Jesus Christ aron maluwas kita, no? Sa ato ang mga kasalanan. So sa versikulo 3 mo padayon kita, no? But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you, has become sin. No? Yun siya. Apan ang pagkikilawas ug ang tanang kahugaw, kung kaibog, ayaw gayud ninyo paghisnute. Sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan. No? So, ang pakighilawas ug ang tanang kahugaw kung kaibog dili kini nato angay nga paghisgutan pa. Di kaya nato nga malitok nato sa ato ang baba. Kining pakighilawas, kahugaw, kaibog, dili kinato paghisgutan kini. So giusan na lang, usahon na lang nato na, no? Nga tanan nga kahugaw dili nato paghisgutan. Sa bisan kinsa man atubangan sa ato ang mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. No? So dili man gid maayo, no? Maghisgot pud kita ug mga ingon ana nga mga butang.
Kaya ang mga Gentiles mga kaigsuonan sa una, grabe kayo kaniadto hugaw kayo. Ang ilahang mga sinultihan. No? Grabe ang ilang mga sinultihan sa una. Ana tanan ng mga kahugaw. So, mapanan kita, versikulo 4. Neither filthiness or foolish talking or jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. No? Bisan ang kalawayan, bisan ang pagsulti nga binuang, bisan ang katistis nga dili angay kundili hinuno ang himuan ninyo nga mga pagpasalamat. Bisan nga ni kanang mga sinultihan bitaw mga higala nga mga binuang, ito dili pinatuangay di ay pagahisgutan. Dili pinatuangay di ay litukod sa atong mga ba. No? Kinahanglan matarong tanan, matarong ato ang sinultihan. Kaya naman kita nagalakaw sa gugma. So, naman paglakaw sa gugma, ganun itong ang imuhang pagpakig-abi-abi sa imong isig kataw. Kinahanglan na ang kalulot, na ang gugma, nga diin ang imong makaatubang nga taong walay masaway diha kanimo. So, yun ana lang mga higala, no? Kinahanglan nga dili kita magsulti nga mga binuang. Dili ay kundili himuan ninyo ang mga pagpasalamat. So, yun ana mo kini ang mga pamatkon, mga tambag ni Apostol Pablo dito sa Church of Ephesus, no? Sa simbahan sa Episo. So, padayon ta. For this, all of you know that no warmonger or unclean person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Kay sa tinuod ngayon, hingbaluan ninyo kini, nga bisan kinsa nga makihilawason, kung mahugaw, kung taong mahikaw, nga mao ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Siya walay panulundon sa gingharian ni Kristo sa Diyos, no? Noon sa gingharian ni, hingbaluan ninyo kini, nga bisan kinsa nga makihilawason, no? Diba? Makihilawason bitaw. Nahibalo na mo ana, no? Kung mahugaw, kung taong mga mahikaw dalo, mga dalo nga tawag dili man na agad, dili man gid mo sugot ang atong Ginoo na maghinangol ta. Na kita sa gugma, no? Na ilalom kita karon sa ining gugma ni Kristo, so dili gid pwede nga magdinalo. So, yun na kinahanglan nga kung naka sa gugma, nagalakaw ka sa gugma, may ugmaon sa ikaw nga mutambang, muhatag sa imong isig kataw. No? Kay kanang pagkadalo, no? Kung taong mahikaw nga mao ang magsisimba sa mga Diyos-Diyos. Mao ka ng mga tuhana ang magsimba sa mga Diyos-Diyos. No, kanang mga dalo. So, inatunta nga wala na to na, no? Na kinaiya. Okay, mupulahin kita. Let no man deceive you with vain words,
For because of these things comes the wrath of God upon the children of disobedience. No, kaligot-kot sa Diyos na magasunod ka na to. Kung naa ka na to ka ng mga kinaya, no? Ingon siya sa versikulo 6, ayaw ka mo pinaagi sa mga pulo nga walay pulos, kay tungod ni ini mga butang nga nagaabot ang kaligot-got sa Diyos sa ibabaw sa mga anak nga dili masinugtanon. No? Ang kaligot-got sa Diyos, the wrath of God, no? Mag-aabot sa mga tao nga dili masinugtanon. Dili masinugtanon sa iyang kabubuton mga kaigsunan, mga higala. No? Gananan mga nato, mabiisan unsa nga mga kabubuton sa Diyos. Sa atong Ginoo, hinalan kita magasunod ni. No, kay naa kita na ilalom sa balaod sa gugma. We are now under, no, the law of love. So kinahanglan nga may gugmaon kita. No, dili na to ipatigbabaw ang atong nahuna. Ang pagka dili masinugtanon, no? Karon dili magaabot ang kaligot-got sa Dios dinhi kanato. Padayon ta sa versikulo 7. Be not all of you therefore partakers with them. No, busa dili kamo magmaambiton kanila. So, dili kita magmaambiton ni atong mga tao nga mga dalo. Di kita magmaambiton ni atong mga tao nga mahugaw. Mahugaw o huna-huna. Mahugaw o mga sinultihan. Yung sa Apostol Pablo, dili ka mo magmaambiton kanila. No, be not all of you therefore partakers with them. No? Hindi kita magmaambiton kanila. Versikulo 8, for all of you were sometimes darkness, but now are all of you light in the Lord's. Walk as children of light. No? Kaya kaniadto nga mga kangit-ngit ka mo apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo. Nga naglakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. No? So iyang bat-bat na po. Ug unsa kita kaniadto nagalakaw kita nga anaa sa kangit-ngit. So unsa ang mga buhat sa kangit-ngit? Kadtong mga kahugawan, kalaw-ayan. Mga kato ang buhat sa kangit-ngit nga dili nato balikon pa katong ato ang kinaiya kaniadto. Kinahanglan magalakaw kita sa kahayag. Kay kita, sige nga rin, managlakat ka mo, ingon nga mga anak sa kahayag. No? Kay si Kristo, mao ang kahayag man. No? So, maglakaw kita. Ingon nga mga anak sa kahayag. Tungod kay si Kristo, mao man ang kahayag. No? Nga nag-iwag sa ato ang mga agianan. Okay, mapunan kita. For the fruits of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. No? Kaya ang bunga sa kahayag anaa sa tibuok nga kaayo ug sa pagkamatarong ug sa kamatuoran. No? So mo kining the fruit of Spirit. No? Ni goodness, kining pagka matarong. Pagkamatarong na kinahanglan mo ay atong pagasunod.
ang kahayag anaa sa tibuok nga kaayo. Is in all goodness and righteousness, pagkamatarong. Yun ni ana. So kinahanglan anaa kita sa kaayo ug pagkamatarong sa atong paglakaw ni ining kalibutan. No? Versikulo 10, proving what is acceptable unto the Lord, nga pagkaayuhon ninyo ang kahamutan sa Ginoo. Kinahanglan ato ang ayuhon ang katong mga butang nga kahimutan niya. Ang mga mga will kabubuton nga angay na itong buhaton ingon nga mao'y makapahimuot kaniya. Dili kita maghimo og mga butang agin sa iyahang kabubuton. Kung dili siya malipay na. Dili siya malipay na. Kung dili ang atong hunahunaon mga butang nga makapahamuot kaniya. So yun na lang mga kaigsunan kagila, no? Hinahanglan magalakaw kita kanunay sa gugma. Tungod kay ang gugma mao man ang Dios. No? So kung naa tay gugma, walay dautan nga maabot sa ato ang hunahuna. Walay dautan nga atong mahimo kay naa kita nagalakaw sa gugma. Plan kita sa 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. No? Dili ka mo nag-ambit sa mga walay bunga nga mga buhat sa kangit-ngit, kundi hinunua pagkabadlungon ninyo sila. No? Tumingon na siya nga ato ng badlungon. Dili kita mag-ambit sa mga walay bunga nga buhat sa kangit-ngit, kaya may mahimo. Unsa may mahimong bunga kung ka magalakaw sa kangit-ngit. Atong example ang mga kaigsunan nato nga nagalakaw sa kangit-ngit karon, di ba ang ilang mga binuhatan dili gid madawat sa kabubuton sa Dios. Ang ilang binuhatan na ang pagpatay, na ang pagpanglimbo. No? Sula sila mahimo bunga nito mga tao nga nagalakaw sa kangit-ngit. Apan ang mga tao nga nagkalakaw sa kahayag, mabungahon ang iyahang paglakaw ni ining kalibutan tungod kay siya nahimo magmahigugmaon. No? Nagalakaw siya sa gugma. Prayin kita sa 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. No? Kay makauulaw bisan lamang ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. No? Ang ilahang bisag sa paghisgot na lang sa mga buhat nila sa kangit-ngit, makauulaw. No? Makauulaw. Busa dili angay na to hisgutan. Dili na to angay hisgutan ang maong mga buhat. Kung nadunag kay makaatubang nga imong higala, imong igsoon, dili gyud kana paghisgutan. No? 13. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever does make manifest is light. No? Apan ang tanan mga butang kung pagabadlungon gipasundayag sa kahayag, kay ang tanan nga mga gipasundayag mao ang kahayag. No? Kinahanglan
nga atong pagabadlongon ang ilang gipasundayag sa kahayag kay ang tanan nga gipasundayag maura ang kahayag. Mao kahayag. Ang angay nga ipasundayag dili ang mga buhat sa kangit-ngit. Kinahanglan nga ang mga buhat sa kahayag mao'y atong igapasundayag niining kalibutan. Bersikulo 14. Wherefore he is awake you that sleep and arise from the dead, and Christ shall give you light. No? So, mingon siya, pagmata ka mo, ikaw nga nangakatulog ug bumangon kagikan sa mga minatay, ug si Kristo magahayag kanimo. No? So kung ikaw nakahikatulog sa pagbuhat og mga matarong, magmata ka, bumangon ka, ug si Kristo magabanwag sa iyang kahayag diha kanimo. So yun na lang mga kaigsunan, kasimple sa ato ang mga angay nga pagawion. No? Kining pagalakaw kita sa gugma tungod kay ang Diyos gugma man. So kuno na kay gugma, dili ka magdinalo. Kundo na kay gugma, dili ka mapatay. Kundo na kay gugma, magabuhat ikaw. Sa mga butang nga mahigugma o rugma, pahimutan sa Diyos. Nini nga kagabion, dinhin ako kutob. O ginaot nga niya na usab kitay, naduga nga pagtulunan. Diri sa atuang tagsa-tagsa ka, kasing-kasing. Maayong gabi o God bless kanatong tanan.